Jaha Bhagavata Pada Vaishnavera Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charane Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Janmala Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Gopi Janmala Jaya Girivaradhari Jaya
Jai Shri Radha Madhava ki Jai, Shri Radha Rashishwadi ki Jai, Shri Radha Kriya Bihari ki Jai, Shri Radha Gopal ki Jai, Shri Jagannath Balaram Swarga ki Jai, Shri Gaurani Tai ki Jai, Shri Pancha Tattva ki Jai, Jai Srila Prabhupada ki Jai, Gurudev ki Jai. All glory to Shamali, all glory to Shamali. Segala pujian pada Sang Kedua yang ada di sini. Segala pujian pada Sang Kedua yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gaurani. Kita Gaurav Bhakti. Amagyanat mirandasya gyanam jana salakaya Chakshurunmitam tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini. Namaste Saraswati Devi Gaurani Prachari Nirvishesha Sunyavadi Vajjapya. Лекция Его милости Сундрананды Прабху, прочитанная 25 ноября 2024 года в деревне Барас, западная часть острова Сулавеси. Вечерняя лекция. Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparutinam Gopulaksavamisanam Govinda Gopika Priyam. Hey Krishna Karuna Sindhu Lila Bandhu Jalavate Govisha Gopika Kanta Radha Namaste Satta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishava
Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна, Прабху и Матаджи. Сегодня нам выпала милость Шри Гурудева, Шрила Прабхупады, Шри Ганги Махапрабху. Приехать сюда впервые в Барас, Парамбуру, деревню. Jadi kami juga hadir bersama di sini. Ini beliau Prabu Sriwas Pandit. Dia adalah murid terkasih dari Sripad Chaitanya Charandas Chaitanya Charandas Prabhu. Dia adalah guru kerohanian di Soviet. Ya. Jadi Chaitanya Charandas Prabhu, Chaitanya Chandra. dia adalah sisya dari Sri Srimad Yapataka Swami, karena dia tidak lagi bisa secara teratur. С нами собрался здесь Шривас Пандит Дас, его гуру Милость Чайтанья Чандра. Шрила Джапатака Свами, духовный учитель, его гуру. Jadi beliau salah satu murid beliau datang ke Indonesia karena sebelumnya beliau mengambil siksa guru dengan guru kami dengan Sripad Chaitanya Chandradas Prabhu. Karena kemudian beliau Шикша гуру был Шрипад Чайтанья Чандра Дас Прабху. awal April yang lalu kemudian beliau ikut kita di sini. Dan beliau ini Nanda Kishore Prabhu. Его благословение он приехал сюда. Здесь Нанда Кишор Прабху. Уже много раз приезжал в Индонезию. Первый раз он приехал вместе с Шрипад Махараджем. Sekarang kami mengundang beliau untuk datang ke Indonesia untuk menyemangatkan para petirtan. Он приехал в Индонезию только чтобы совершать кирт. Он киртания. Dan ini dari Swiss. Это Швейцарии преданные. Di tahun lalu saya ketemu dia juga di Swiss. Ya. Kemudian awal tahun lalu beliau ke Gadegiri, India, ke Gadegiri dengan maksud untuk. Он приехал сюда из Индии. Tapi ketika sampai di Gadegiri, Guru Maharaj sudah masuk rumah sakit dan kembali dari rumah sakit sudah mengakhiri lila beliau di dunia ini. Sehingga kemudian beliau ikut kami ke Indonesia sudah hampir 6 bulan di Indonesia, already almost 6 months. Он уже 6 месяцев в Индонезии. Dan dia sudah menjadi murid juga pada tanggal 9 November yang lalu. 10 ноября он получил посвящение от нас. Satu murid saya juga dari Ukraina. Еще один ученик у меня есть с Украины. Tapi dia tidak ikut di sini karena ada kesibukan di Bali. Jadi sekali lagi kami bahagia ada juga Tuan Prabu dan Mataji. Semoga
всегда скажу, что мы очень удачливые, собравшись вместе. Давайте же вместе практиковать бхакти друг с другом. Действовать как настоящие люди, стремиться к высшей цели. Malam ini saya akan ingin membacakan sebuah kelas Мы прочитаем лекцию tentang mengucapkan nama suci adalah cara pemujaan yang terbaik. Chanting Holy Name is the best type of worship. Воспевание святого имени — это лучший способ поклонения. Kelas ini perlu saya sampaikan, ya, untuk mendiskusikannya, untuk memperkuat keyakinan kita kepada nama suci dan supaya kita bisa meningkatkan kualitas dan jumlah pengucapan nama suci kita. Здесь говорится о том, как обрести квалификацию, воспевать чистое святое имя. Dan pada zaman Kaliuga ini Tuhan sendiri berawatara muncul sebagai nama suci. Хотя, конечно, в Кали-югу также остается Кришна, Верховная Личность Бога. Но аватары — это святое имя. Означает, мы можем воспевать означает, что мы не воспеваем святое имя чистое, без оскорблений, без ошибок. Потому что если мы будем воспевать чистое имя, мы сможем видеть Кришну. Сегодня мы будем обсуждать воспевание святого имени. Это лучший способ поклонения. Почему мы считаем это настолько важным? Потому что воспевание святого имени — это лучший способ поклонения. Это лучший способ поклоняться Верховному Господу. И святое имя является инкарнацией Верховного Господа, и также святое имя не отлично от Кришны. Если мы сможем воспевать чистое имя, тогда мы сможем связать Кришну в своем сердце. И когда мы обретем Кришну, тогда мы достигнем успеха в своей жизни. И мы сможем связать Кришну своей любовью. Господь Чайтанья показал нам, как служить Кришне. Совершать баджан. Махапрабху хотел, чтобы все воспевали Махамантру Харе Кришна. Даже сама Шримати Радхарани воспевала Харе Кришна Махамантру. Харе Кришна Махамантра не относится к материальному миру, это относится к духовному миру. Когда мы воспеваем Святое Имя, мы уже находимся в духовном мире. Галокера Премадхана, Харинама Санкиртана. Поскольку Харинама Санкиртана, она приходит из духовного мира, из Галоки, Галокера Премадхана. И Кришна, он находится в духовном мире, но в особенности в Кали-югу Кришна, как аватара, приходит в форме святого имени. Харинама — это богатство любви.
treasure of Goloka Vrindavan. Высшее сокровище Галоки Вриндавана. Apa namanya, kekayaan rahasia Это yang ada di означает, Goloka Vrindavan. это Dan Sri Gauranga сокровище Mahaprabhu telah membawa Галоки Вриндавана. nama suci ini ke dunia materi ini. Jadi Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Harinama Sankirtana ini И в духовном мире все воспевают святое имя Галокер kekayaan di dunia rohani Харинама dan Санкиртана. dibawa khususnya ke dunia Это materi сокровище духовного ini. мира Chaitanya Mahaprabhu. Харинама Санкиртана. И, Dari но kesatuan Weda kita dapat mengetahui Господь bahwa Чайтанья Прабху dunia принес materi это в ini материальный adalah мир. manifestasi dari 1/4 bagian daripada keseluruhan energi ataupun ciptaan Tuhan. Dan ada dunia Святое yang имя lain, является yaitu dunia проявлением spiritual. энергии Верховного Господа. Dan dunia rohani itu terdiri daripada Vaikunta, planet atau planet Vaikunta yang jumlahnya tidak bisa dihitung jumlahnya. В духовном мире Dan di бесчисленное antara mereka itu количество планет Вайкунт. planet, di antara planet-planet Vaikunta ada planet yang tertinggi di dunia rohani. И среди них всех есть самая возвышенная планета, Ya, которая называется Галока Вриндавана. ataupun tempat tinggal pribadi Krishna. Или это высшее место, высшая обитель Кришны. Apa tujuan tertinggi daripada kesadaran Krishna ini? Ya. И Kesadaran Krishna ini akan memungkinkan seseorang untuk pulang kembali kepada Krishna. Итак, если мы разовьем сознание Кришны, мы сможем вернуться обратно к Кришне. Kenapa kita mempraktikkan kesadaran Krishna ini? Kenapa kita mengucapkan nama suci Krishna ini? Итак, если мы развиваем сознание Кришны, повторяем то имя. It can be done by a very easy process. Dan И мы разовьем сознание Кришны. И это очень легко сделать. То sangat mudah. есть есть очень простой процесс. Просто воспевать Хари Кришна Махамантру. Siapa yang tidak bisa mengucapkan mantra Hare Krishna? Semua bisa kan? И кто может воспевать Махамантру Хари Кришны? Все могут воспевать. И Orang muda, и laki, perempuan, младенец, и старый человек, и молодой, и пожилой, и asalkan dia mau мужчина, и mengucapkan женщина. mantra Hare Krishna, betapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Ya. There is no pass and roll. Ya, tidak ada aturan, Нет никаких правил, yang ketat untuk строгих mengucapkan правил, nama suci. предписаний для воспевания Tidak ada святого имени. persyaratan khusus untuk mengucapkan nama suci. Yang penting punya lidah dan mulut bisa mengucapkan nama suci kan. Kalau bisa ngomong kangen kau kaget laut, ya masa mengucapkan nama suci sih bisa gitu, ya. Tapi malangnya banyak orang yang tidak mau mengucapkan nama suci kan. Ya. Tapi mau dia mau berbicara kaget laut kangen kau, ya tidak karuan apa namanya artinya kan, ya. Karena mereka tidak mengerti betapa besarnya keuntungan kalau kita mengucapkan nama suci. Sebenarnya it's very easy to chant Hare Krishna. Воспевать Хари Кришну очень легко. As long as they have mouth and Каждый tongue, может they can chant. воспевать. Если у него есть If they рот, can speak some язык, other thing, он может why they воспевать. cannot Если вы chant можете Hare произносить какие-то другие вещи, почему вы не можете воспевать Хари Кришну? Потому что вы не хотите. Почему вы не хотите воспевать Хари Кришну? Потому что вы не знаете, какое благо вы получите от воспевания Хари Кришны. Kenapa orang tidak mau mengucapkan nama Hare Krishna? Karena orang tidak tahu betapa besar keuntungan yang diperoleh kalau mengucapkan nama Hare Krishna ataupun nama-nama suci Tuhan. Contohnya, Ajamila kan sudah. Например, Semua Prabu Bhattacharya Аджамила, tahu kan bagaimana riwayat Ajamila kan. Hanya secara tidak sengaja saja memanggil anaknya. Ya, Narayana, Narayana, Narayana. в момент оставления тела закричал Нараяна, Wisnuduta datang untuk menyelamatkannya seperti itu. вспоминая имя своего сына. Hanya tidak sengaja mengucapkan. Dan ucapannya itu jelasnya pada tingkat nama bahasa. И Karena dia mengucapkan, memanggil nama Narayana itu bukan untuk maksud memanggil Tuhan. Tapi он не memanggil подразумевал Tuhan, вообще Господа, supaya dia menjauh Господа karena Нараяна, когда произносил aneh Нараяна. yang datang. Подразумевал своего маленького Itu, сына. apa namanya, Yamaduta yang datang yang ingin И Ямадуты пришли menarik rohnya и стали его Ajamila untuk masuk neraka. тянуть к себе в на руку Karena dia на адские ketakutan планеты. dan melihat anaknya yang kecil di dekatnya itu, dia juga panggil nama Narayana. Но как только он произнес Dan имя dia diselamatkan Нараяна, он был спасен. dengan apa namanya, dengan
utusan daripada dari Wisnuduta, вишнудутами, которые появились utusan daripada в этот Krishna. момент. Ya, dan kemudian terjadi percakapan yang saling mengklaim, oh dia ini orang yang sangat berdosa, ya, karena itu dia pantas untuk ditangkap dan harus dimasukkan ke penjara, ke neraka gitu kan. То есть, если мы неправильно что-то поступаем, то мы можем попасть на руку, и там нас будут мучить, пытать и так далее. Begitu pula Jamila itu sudah dideteksi dia penuh dosa sepanjang hidup. У Аджамилы были грехи, на самом деле. Tapi untungnya dia pada Чтобы saat попасть в ад, у него были все основания. memanggil nama Narayan, Но он произнес имя Нараян, diselamatkan. и он освободился. Dan Wisnuduta mengatakan siapapun yang sudah mengucapkan nama suci Это Tuhan кто бы ни Narayan, произнес имя, dia tidak lagi Narayan. karena dia dengan mengucapkan nama suci Tuhan просто произнося святое имя Господа, Нараяна или Кришна, reaksi-reaksi dosa-dosa человек избавляется от всех греховных реакций, просто совершая санкиртан. tidak memenuhi syarat lagi untuk ditangkap dan masukkan neraka. И Dan dia человек mendapatkan pembebasan. не может не отправиться Tapi на dari адские percakapan itu планеты. dia mengerti betapa menguntungkannya mengucapkan nama suci itu. Secara tidak Так что из этого мы должны понять, что мы должны просто воспевать святое имя постоянно. sudah mendapatkan keuntungan yang sebesar ini, saya diselamatkan. Мы тогда освободимся. Karena itu dia segera meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempatnya dan pergi ke Haridwar. И мы тогда сможем отправиться Di sana dia bergaul dengan para Господу sadhu, tinggal Hari. di sebuah ashram dan mulai ya menerima guru rohanian di sana dan mulai mengucapkan nama suci. Sehingga Если mengucapkan nama очень suci важно menjadi получить murni духовного dan учителя dia pulang ke dunia rohani. и воспевать святое имя. Ya. Nah, kita juga memperoleh kesempatan yang masih cukup panjang ya. Kita juga tidak tahu kan kapan kita akan mengakhiri hidup kita. Kita hanya punya waktu 7 hari ya. Hah? Betul ya? Iya. Iya, kan hanya ada nama hari hanya ada 7 kan. Tidak ada hari ke-8. Ya. Ya, Senin, mungkin Selasa, mungkin Rebo, mungkin Kamis, mungkin Jumat, mungkin Sabtu, mungkin Minggu. Dalam minggu ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tahun depan. Ya, kan kita tidak tahu rahasia kita. Ya. We don't know because all the people will die in 7 days. Может быть, все люди умрут через 7 дней, мы же не знаем. Because the name of day only 7. There is no the 8 days. Yeah. So can be. Может такое случиться, почему We'll нет? die maybe on Monday, Sunday, Можем Monday. умереть и в понедельник, и в воскресенье. If not this week, maybe next week. Не на этой неделе, может на следующей неделе. И не в этом году, может в следующем году, может не в эти 10 лет, но в следующие 10 лет. Но мы не знаем. Jadi kematian itu adalah pasti kan. Yang pasti di dunia materi ini. Но это без сомнения так. Kematian. Dia bisa datang kapan saja. Banyak contoh baru paginya diajak oleh keluarganya ataupun masih makan bersama, minum bersama, kemudian dia mengasuh itu besok pagi. Мы думаем только о своей семье, там, как есть, пить. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya. Karena itu kita harus bersiap setiap saat. Lanjut ya. Jadi ini Guru Maharaj menyampaikan pada masa kecil beliau. Guru Dev juga pada masa umur 8-7 tahun. Beliau selalu mengikuti Bhagavad Saptaha. Bhagavad Saptaha artinya ya, kita orang membaca Srimad Bhagavatam selama 7 hari 7 malam. Ya. Membaca keseluruhan Srimad Bhagavatam itu. Jadi dulu di daerah Orissa itu rutin mereka lakukan seperti itu. Paham. Ya, setiap hari, ya, every day we went to Harinam. Ya, setiap hari pergi mengikuti kirtan Harinam dan kemudian. Каждый день мы отправляемся совершать Харинаму. Harinam and go to Braj. Итак, воспевайте Харинаму, отправьтесь во Врадж, духовный мир.
Only through the holy name we can come to Krishna and serve him. Только благодаря святому имени мы сможем прийти к Кришне и служить Ему. Datang kepada Krishna dan kita dapat melayani beliau. It is the only way left for us in Kali Yuga. Это единственный путь, который остался для нас в Кали-югу. Di zaman Kali Yuga ini. Nothing else. Sudah И ada. ничего другого Chaitanya у нас Mahaprabhu нет. this process. Читание Махапрабху предоставил нам этот самый легкий процесс, просто воспевать Харе Кришна Махамантру. Настолько милостив, что Он дал нам это воспевание святого имени, потому что Кали-юга настолько деградирована, это просто наполнено грехами. Но есть одно лекарство, Маха-Аушадхи. Это Харинама. Аушадхи это означает лекарство. Маха это значит самое главное. Когда мы можем воспевать святое имя, полностью очиститься, можем избавиться от всех гун материальной природы, от саттвы, раджасы и тамаса, всех недостатков. Господь Чайтанья дает этот процесс воспевания святого имени. Он даже не изобрел этот процесс, он уже был описан в шастрах до этого. Это не то, что этот процесс воспевания святого имени, он был в другие юги, в Сати-югу, и в Двапара-югу, и в Трета-югу. Все они воспевали святое имя. Так, воспевая Харе Кришна Махамантру, мы сможем осознать свое изначальное положение и сможем осознать, что цель жизни — это обрести любовь к Кришне. Dengan mengucapkan mantra Krishna, Hare Krishna ini, kita dapat kembali kepada kedudukan dasar kita. Apa kedudukan dasar kita? Kita adalah pelayan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucapkan mantra Hare Krishna ini, ketika kita mulai disucikan, maka kita mengerti akan kewajiban kita yang utama, ya, bahwa tujuan daripada hidup kita adalah untuk mengembangkan cinta bakti kita kepada Kristus. Bukan untuk mengembangkan cinta kita di dunia materi ini, Кришны. ya. Dan kita menunjukkan cinta kita kepada освободиться от orang yang berbeda. мысли о материальном мире. Cinta kita di dunia materi ini selalu salah alamat. Ya. Kita berpikir dengan mencintai si A, si B, si C, kita akan bahagia. Ya. Tapi kebanyakan orang gagal cinta dengan kita. Ya, ini adalah suatu cerita yang mungkin dapat kita jadikan sebagai gambaran. Ya. Jadi seorang raja, ya, dia sangat mencintai permaisurinya. Tadi itu sang raja memberikan untayan kalung permata yang sangat indah sekali. Ya. Tapi permaisurinya ini dia tidak begitu cinta pada sang raja. Dia mencintai, ya, pemimpin pasukannya, jenderalnya, karena dia badannya tampan dan sebagainya, lebih maco dari sang raja. Ya. Kemudian karena dia cintanya kepada kepala pasukannya ini, kepada jenderalnya, maka dia menghadiahkan kalung permata itu kepada pacarnya ini, kepada jenderal ini. Tapi jenderal ini juga tidak begitu mencintai ratu, karena dia tahu bahayanya kalau main hubungan gelap dengan permaisuri. Tapi dia mencintai seorang pelacur. Dan kalung itu tidak ada kepada pelacur. Dan pelacur ini
Ya memang cantik gitu, tapi dia tuh dari jatuh cinta pada sang raja. Ketika sang raja jalan-jalan kemana itu, Sinta datang menyampaikan cintanya kepada sang raja dan mempersembahkan kalung kepada sang raja. Dan tentu saja karena dia tahu bahwa itu saya punya begitu, barang saya itu kok kembali kepada saya. Ya. Akhirnya diusut-usut, diketahuilah ya, bahwa cinta di dunia materi ini selalu begitu. Ya, jarang yang bertepuk dua tangan ya, lebih sering bertepuk sebelah tangan katanya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita menunjukkan apa namanya cinta kita itu salah alamat. Ya. Mestinya kita mencintai Krishna, tapi kita mencintai objek-objek materi di dunia ini. Ya. Kita berpikir bahwa Если мы не думаем о Кришне, мы думаем об объектах материального мира. Мы думаем о жене, муже, о детях, доме. Если мы думаем о Кришне, hanya untuk sekedar cinta kita harus berkorban banyak. Tapi saya bukan untuk mengadu domba. Cinta dan kasih sayang antara Prabu dan Mataji ya. Tapi kalau cinta kasih antara penyembah suami istri di dalam persoalan Krishna ini, bukan sebelumnya kita mencintai satu sama lain antara suami dan istri. Karena itu juga bersifat sementara. Sila Bhaktivinoda mengajarkan kita hendaknya menggunakan cinta kita. Ya. Kalau cinta sang suami, cinta sang istri ditujukan kepada ya, bekerja sama saling mendukung satu sama lain untuk maju dan dalam bakti untuk melayani guru dan Krishna. Maka cinta kita menjadi sempurna ketika kita menunjukkan cinta kita kepada guru dan Krishna. Ya. Bisa tuh. When we try, when the between husband and wife, когда между мужем и женой they work together, they use their love. они хотят использовать свою любовь друг к другу, чтобы служить Кришне, эта любовь становится совершенной. Но если они просто используют эту любовь по отношению друг к другу, не перенося ее на Гуру Кришну, то она только останавливает их развитие. Atau batas saja nak balik kali bulan pitung dino. Lewat bulan pitung dino bisa loh. Nah, lain bukan saudara. Tapi kalau kita menunjukkan cinta kita ya, kepada guru dan Krishna, если мы направляем свои мысли на Гуру Кришну, то мы становимся слугой. Слугой Гуру и Кришны. Bukan kita lagi bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di rumah. Tuhan kita yang. Sama seperti kamu di sini, tuan rumah di sini kan. Ya, kalau terjadi apa-apa, bukan kami tak baru datang di sini ya, sebagai tamu kan tidak tahu jawab apa-apa gitu. Ya. Begitu pula. Sila Bhaktivinoda itu mengajarkan Sila Bhaktivinoda Бхактивинода Такур наставляет нас, что этот дом не принадлежит нам, это дом Кришны. А мы просто слуги и служанки в собственность в доме, который принадлежит Кришне. А он наш хозяин, а мы его слуги. Sambada Abhidya Prajana. This three tattva there in the Vedas. В Ведах описано три татвы.
Самбандха Абхидея Прайоджана. Yaitu sambandha, abhidheya dan prajna. Это самбанда, абидея и Apa прайоджана. itu sambandha? Что такое самбанда? Sambandha jnana artinya juga Самбанда tahwa гьяна означает или tahwa тату гьяна, это духовное знание, которое объясняет нам, kita dengan кто мы такие, кто такой Верховный Господь, yang menjelaskan tentang siapa diri kita, dari mana asalnya, кто мы, откуда мы kemana пришли, kita pergi, куда нам siapa идти, kita yang sejati, apa tujuan hidup kita dan sebagainya. Itu yang diajarkan. Jadi guru Purana mengajarkan kita sambandha jnana ini. Dan juga Гуру дает процесс самбанду, он одновременно дает дикшу, инициацию, и чтобы мы могли вернуться к Кришне, установив с ним отношения. Это называется самбанда гьяна. Это означает восстановить свою связь. kita resmi masuk anggota ISKCON karena ISKCON ini adalah terhubung bersama Krishna seperti itu. Prabhupada mendirikan organisasi ISKCON ini. Прабхупада основал общество сознания Кришны, Untuk bisa kita semua kembali terhubung bersama чтобы мы могли, находясь здесь, Прабхупада установил этот искон, для того, чтобы дать нам возможность восстановить свои отношения с Господом Кришной. Itu tujuannya. Kemudian apa yang disebut abhidheya? Abhidheya Второе — это абидея. pelayanan. Абидея — это означает служение, преданное Setelah kita служение. diinisiasi oleh guru Purana, После инициации духовного lanjut учителя adalah melakukan kewajiban kita. мы начинаем практиковать бхакти. Setelah guru dia memberikan inisiasi. Когда Шрила Гурудев дал мне Sekarang saya наставление, menempatkan satu kaki kamu di Vrindavan, di dunia rohani. Sekarang и если я буду pertimbangkan исполнять kamu эти di sana наставления, я dengan смогу обрести apa yang Вриндаван, kamu войти kerjakan. в духовный мир. Itu namanya bhakti. Ya. Artinya guru mengambil reaksi-reaksi dosa kita dan memberikan pengetahuan rohani, dan kemudian setelah itu menyibukkan kita dalam pelayanan bhakti. Itu disebut abhidheya. Itu juga Так disebut духовный sadhana учитель, он bhakti. берет на себя реакции, Artinya kita melakukan чтобы я kegiatan мог совершать бхакти. Это называется абхидея. identitas sejati kita. Kemudian apa itu prayojana? Prayojana adalah tujuan tertinggi. И затем идет прайоджана. Что такое прайоджана? Это высшая цель. Untuk Krishna Prema Bhakti. Yaitu Это означает untuk обрести mengembangkan Кришна cinta Према kasih Бхакти. yang kepada Krishna. Это означает обрести любовь к Ini Господу adalah Кришне. seperti tatwa tiga. Tatwa ini bukan bagian dari Таким образом, в Ведах существует seperti 3 juga, татвы. ya, Bhakti, Bhakta dan Bhagavan bukan bagian dunia Bhakti. Бхакти, Бхакта и Бхагаван adalah di dunia rohani. находятся Bhakti juga adalah в духовном мире. bukan bagian dunia Bhakti. Бхакта находится в духовном juga мире. ada. Бхагаван находится в духовном мире. И Бхакти находится в духовном мире. Karena kita lupa dengan kedudukan kita sebagai bhakti. Но если мы забываем, Tapi atas karunia guru rohani untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah bhakta kekal. то духовный учитель приходит, чтобы восстановить Dalam pelayanan bhakti. нашу память о Ketika Кришне. kita sempurna dalam pelayanan bhakti ini di bawah tuntunan guru, ya, maka kita mencapai prayojana itu, mencapai prema bhakti. И если мы выполняем бхакти, совершаем преданное служение, то мы обретаем прайоджану. What is sambandha? Sambandha mean relationship. Что такое самбанда? Самбанда означает We should отношения. develop our relationship with Krishna. Мы должны развить наши отношения с Кришной. Membangun kembali hubungan kita bersama Krishna. Abhidheya is Krishna Bhakti. Ya. Абхидея — это Кришна Бхакти. Para penyembah menyibukkan kita dalam pelayanan bhakti. Dan prayojana adalah Это означает love for Krishna. совершать чистое преданное служение. И таким образом прайоджана — это Кришна Према, это конечная цель. Mulai melatih diri kita untuk mengalihkan cinta kita bersama-sama kepada Krishna. Ya. Jika suami istri bersama-sama membangun cintanya, mengarahkan cintanya kepada Krishna, maka hubungan cinta kasih Например, suami istri муж и жена, tetap. если они вместе развивают любовь к Кришне, то у них их любовь становится духовной. Tidak kekal. Begitu kita meninggal udah putus cinta itu.
Но та любовь, которая между ними существует без Кришны, она временная. Они в любой момент могут уйти друг от друга. Но если мы вместе совершаем бхакти, вместе совершаем преданное служение Кришне, то у нас духовные отношения, мы развиваем любовь к Кришне. И мы вместе также отправляемся в духовный мир, чтобы там продолжать преданное служение Кришне. Но как нам установить свою связь с Кришной? И как нам обрести Кришну? То есть как нам построить наши отношения с Кришной? Как нам совершать бхакти по отношению к Кришне? И как нам обрести любовь к Кришне? Dengan kita membangun hubungan kita dengan nama suci. Itu bhakti kuwadahamina. Dengan mengembangkan bakti kita kepada nama suci. Dan mencintai nama suci. Это возможно только если мы разовьем любовь к святому имени. Нужно совершать бхакти вместе с повторением святого имени. Прайоджана — это любовь к Кришне. Итак, мы совершаем севу, служение Кришне, но мы не воспеваем святое имя. В таком случае мы не сможем обрести прему. Человек может различными способами совершать баджан, но не воспевать Харинама, святое имя. И такой человек не сможет обрести совершенство в своей жизни, то есть не сможет обрести Кришна прему. В первую очередь мы должны принять прибежище у лотосных стоп святого имени. И после этого мы сможем уже думать о других именах. И совершать бхакти. В Кали-югу, век вражды и лицемерия, человек может совершать гьяну и тапасию, Человек не может совершать гьяну и тапасию, не может совершать арчану. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Untuk puasa kadasi saja kita sulit, ya. Yadnya apa yang dapat kita lakukan, segala sesuatu penuh dengan kekurangan. Kita tidak mampu mengucapkan mantra dengan baik. Ya, kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk membuat yadnya yang dalam arti yang sebenarnya. In this age, except chanting Harinam, there is no other way to get rid of it. Кроме Харинамы, в этот век Кали не существует другого пути, кроме как воспевать святое имя, мантру Хари Кришна. Другого нет способа освободиться от майи. Как говорится в Брихаднарадья Пуране, Чайтанья Махапрабху часто повторял: это говорится в Брахма Самхите. Tidak ada alternatif, artinya tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, tidak ada lain hanya dengan mengucapkan nama suci. Hanya dengan mengucapkan nama suci Tuhan, hanya dengan mengucapkan. Это говорится в
Кали Сантараны Упанишаде. В этот век Кали нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого пути. В этот век Кали, если кто-то хочет установить отношения с Господом Кришной, он должен воспевать Святое Имя. И тогда мы сможем вечно находиться с Господом Кришной. И мы сможем всегда воспевать Его имя. Однако, как нам сохранять свое положение? Допустим, я могу быть президентом. Допустим, как мне встретиться с президентом? Я не могу просто так к нему прийти. У него есть столько разных секретарей. Я могу с ними связаться, и они могут привести меня к президенту. Точно так же через разных представителей могу прийти к Господу Кришне. Итак, мы можем воспевать всегда имя Кришны. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. Kita selalu bersama Krishna, ya. Kali-kali nama rupa Krishna Avatara, nama Maitreya Sarva Jagata Nistara. Кали-кали Намарупа Кришна Аватаран. В Читанье Чаритамрите говорится. Pada zaman Kaliuga, Krishna beravatara atau muncul dalam bentuk nama. Век Кали нет другой аватары Господа, кроме Святого Имени. Если мы будем воспевать Святое Имя, весь мир достигнет освобождения. Jadi kalau seluruh dunia bisa dibebaskan, apalagi diri kita kan begitu artinya. Masa seluruh dunia bisa dibebaskan, diri kita nggak bisa dibebaskan. Ya. Sometimes it is said that instead of killing the personification of Kali, Parikshit Maharaj give himself to the Kali Maharaj. No, in this age, Также говорится, что jadi ketika terjadi percakapan atau ketika Parikshit Maharaj mengadakan когда олицетворение Кали kunjungan принял прибежище Махараджа Парикшита, gubernur bupati kan pergi ke daerah-daerah, ya, lihat proyek atau apa dan sebagainya. Nah, raja Resi ataupun raja-raja zaman dulu, baik Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj, juga dia selalu kadang-kadang dulu keliling wilayah kerajaan, ya, untuk melihat masalah apa yang sedang dihadapi oleh warga kerajaan, oleh penduduk dan sebagainya. Nah, ketika beliau mengadakan perjalanan itu, beliau menemukan seorang Sudrani, artinya yang cebol, hitam, tapi memakai pakaian. Махарадж Парикшит увидел Шудру, который избивал быка. Ya. Dan sapi jantan itu 3 kakinya sudah dipotong, hanya tinggal 1 saja. И у этого быка 3 ноги были betina itu kurus kering. сломаны, Jadi kedua-duanya itu adalah только на одной ноге держался. Dan sapi betina adalah lambang bumi ini. Ya. Jadi karena Parikshit Maharaj adalah seorang raja yang melindungi sapi dan kerajaan dengan baik, beliau melihat penjahat ini terus segera menembus pedang dan ingin membunuh Prabhadyan Kali ini. Kemudian terjadi percakapan dan Prabhadyan Kali itu berserah menyerahkan diri kepada Maharaj Parikshit, minta ampun dan diampuni. Setelah diampuni minta empati. Jadi diberikan, kamu bisa tinggal di kerajaan saya, di mana ada orang mabuk, ya, ada orang berzina, ya, ada orang yang Махарадж Парикшит melakukan kekerasan, bunuh binatang dan sebagainya. предоставил Кали место, где он может жить, поскольку он попросил у него прибежище, место, где убивают коров, едят мясо,
где принимают интоксикации, где совершают азартные игры, незаконным сексом занимаются. Однако в царстве Махарадж Парикшита не было никаких недостатков. Kerajaan ataupun negara dipimpin oleh seorang raja resi ataupun seorang Vaishnava. Потому что такие цари называются Раджа-риши. Они вайшнавы, как Юдиштхира Махарадж, как Парикшит Махарадж. Tidak ada pelanggaran. Так что олицетворение Кали не мог найти себе место, где он мог Dari empat существовать. kegiatan berdosa itu, И эти 4 недостатка, они отсутствовали в di mana saja sakit, царстве Махарадж Парикшита. maka disuruhlah tinggallah di tempat orang di mana dia menyimpan emas. И он тогда спросил, где я могу Dan ini находиться. juga menjadi peluang ketika ya, Pariksit Maharaj mengalungkan bangkai gula di leher Samika Resi. Ya, karena kemarahannya. И в конце концов Махарадж Парикшит разрешил ему находиться там, где есть золото. Sesaat И он вошел в корону Махарадж Парикшита. И в итоге сам Махарадж Парикшит putra dari оскорбил Шамика Риши и был проклят мальчиком Шринги, сыном Брамана, что через 7 дней его убьет змей Такшика. apa yang harus dilakukan oleh seorang yang akan meninggal? Ya. Yang kedua pertanyaannya, apa yang menjadi kewajiban terpenting bagi umat manusia sepanjang zamannya ataupun sepanjang hidupnya? Ya. Itu beberapa pertanyaan. Karena itu menyangkut semua apa yang akan kita lalui seperti itu. Ya, karena itu kemudian sekaligus suami yang datang yang bisa memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu hanya satu sangga, dalam satu sangga hari kata. Artinya dalam pergaulan dengan satu, beliau mendengarkan tentang Krishna. Jadi selama 7 hari 7 malam, ya, Pariksit Maharaj mendengarkan ulasan-ulasan Srimad Bhagavatam. Махарадж Парикшиту оставалось всего 7 дней, Menjelaskan и он pertanyaan Nisa, menjelaskan пригласил саду и menjelaskan tentang совершил саду сангу, слушал Кришна Катху. penyembah dengan Krishna. Yang memuncak pada Шукадев Госвами объяснил ему, что нужно совершать бхакти и таким образом развить любовь к Кришне. puncak dari segalanya. Itulah puncak daripada cinta kasih penyembah pada Krishna. Seperti itu. Itulah isi keseluruhan perbuatan seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Karena itu ya, people would be delivered very easily by chanting Hallelujah. Jadi dengan mudah Таким образом, люди в Кали-югу освободятся громким воспеванием Святого Имени, совместным воспеванием Святого Имени. Darja lagi harena hadir nama ukti tinawara jada loka pujaite puna ewakara kewala sabe punarapi niscaya karana yana yoga tapa karma Adini Varana Anyata Yemanitara Nahi Kanistara Nahi Nahi Etina Evakara. Artinya di dalam sloka ini dari Parishad Naradya Purana, kata Ewa artinya pasti. Dan ini diulangi 3 kali untuk menekankan sebagai sebuah penekanan, dan juga hadir nama juga diucapkan 3 kali. Ya, nama suci Tuhan diucapkan 3 kali untuk meyakinkan kepada setiap orang untuk bisa memahami hal ini. The use of the word kewala, ataupun only, hanya. Jadi digunakan kata kewala artinya hanya. Probate all ada proses. Karena hanya, artinya tidak perlu melakukan proses yang lain.
только один Such процесс. as the application of knowledge, practice, mystic yoga, or performance of austerity, or Накопление знаний, Jadi dalam знаний, jalan мистической karma yoga, или jnana yoga, все это отвергается. ataupun yoga yang lainnya tidak akan mampu, walaupun kita lakukan, boleh saja tetapi tidak akan efektif itu maksudnya. Они Ya, karena itu tidak perlu dilakukan. кроме воспевания Nah, karma, no jnana, no yoga, only harina. ни карма, ни Jadi дьяна, tidak perlu melakukan karma, tidak perlu melakukan yoga, meditasi dan sebagainya, ya. Ataupun tidak perlu mengembangkan pengetahuan yoga, jnana dan sebagainya. Hanya kita perlu mengucapkan nama suci pada pagi tadi. It is clearly stated here that anyone who accept any other path cannot be the. Jadi dengan tegas di sini dinyatakan siapapun yang menerima cara-cara berjalan yang lain selain mengucapkan nama suci, pasti dia tidak akan mencapai pembebasan atau tidak akan dibebaskan seperti itu. Karena cara-cara yang lain selain mengucapkan nama suci Krishna tidak seampuh mengucapkan nama suci Krishna. That is the reason for the triple repetition, nothing else. Ya, itulah maksudnya maknanya. Kenapa kata-kata itu diulang sampai 3 kali untuk menegaskan maknanya. причины, почему так говорится. Oh, tidak ada cara yang lain. Nastya, tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Причины, другую причину, другую 3 раза. Hare nama, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci, hanya dengan mengucapkan nama suci. Вы должны успевать это и не успевать это. Ini juga ada upat, ada dan mantra itu. Jadi pada zaman kali Этот век Кали mengucapkan только одна мантра mantra-mantra yang lain имеет tidak akan значение. mampu menolong kita, tidak Другая akan мантра, она не bermanfaat. поможет нам завести Верховную Душу. Nama Vinu Kali Kale Nahi Ara Dharma Sarva Mantra Saranama Eksakramarma. Pada zaman Garuda tidak ada prinsip-prinsip agama atau prinsip dharma selain mengucapkan nama suci. Религии, кроме Yang mana ini adalah merupakan intisari dari semua ucapan atau mantra Veda. There is the purport of all scriptures. Itulah penjelasan dari semua kitab suci. Di dalam Chandogya Upanishad, ya, dalam Chaitanya Bhagavatam, Madhyakanda, skanda pertama 154 sampai 155, Chaitanya Mahaprabhu menyatakan di sana. Шри Махапрабху Hare Krishna Namaya Nani Rati Mati Agiya O Sarvasakra Kamala Yudhani Daridra Adamayani Raya Krishna Nama Parvadata Jaya Krishna Dhamma. Bahkan jika seseorang mempelajari semua kitab suci, Если мы изучим tapi все dia священные tidak писания, mempunyai kecenderungan atau ketertarikan untuk nama suci Krishna, maka pasti dia akan merosot. мы в конце Walaupun dia концов пойдем mempelajari со semua своей sastra Veda, tapi kalau dia tidak tertarik untuk mengucapkan nama suci, maka pembelajaran untuk memboroskan waktu, meluangkan waktu untuk mencapai gelar, doktor dan sebagainya dalam Vedana. Tapi kalau dia tidak mengucapkan nama suci, maka semua pembelajarannya hanya memboroskan waktu. Tapi все dia наши akan знания semakin будут merusak бесполезны, artinya. если мы не воспеваем Святое Имя. If a poor fallen person think that and think of the heaven, tapi jika orang yang paling jatuh, Если paling даже самый paling несчастный, miskin, нищий ya, человек будет ataupun воспевать bahkan Святое Имя. outcast ataupun di luar kasta seperti itu, ya, dia akan mencapai tempat tinggal Krishna, ya, jika dia
Walaupun begitu banyak kesalahan, tapi jika dia selalu mengucapkan nama suci, maka dia akan mencapai tempat tinggal Sri Krishna. Если он просто достигнет уровня сознания Kalau Кришны, misalnya if a то poor fallen исполнится person преданным, stick to вернется. chanting the holy name of Krishna, А если he падший attend the человек abode будет of воспевать Krishna святое имя in Кришны, spite of having он many faults. достигнет обители Кришны. Walaupun orang lahir di keluarga candala, keluarga yang paling То rendah есть sekali, даже begitu banyak kesalahan, падший kalau dia mengucapkan nama suci Krishna, просто dia произнесет akan имя mencapai Кришны, dunia rohani. он вернется в духовный мир. Ultimately, even a learned person should chant Harima. Таким Jadi образом, kesimpulannya, bahkan orang в конце tak belajar концов, sekalipun даже ученые не Semestinya должны dia забывать menerima ataupun mengucapkan nama Hare Krishna. Harinam is not different from Lord Hari. Nama suci ini tidak berbeda dengan Tuhan Hari. Krishna name is Krishna himself. Karena nama suci Кришна — это сам Кришна. nama suci adalah Krishna sendiri. Abhinatam nama namanya. Абинатвам Ya, Намадханами. tidak ada beda antara nama suci dengan Krishna. Нет никакой Contohnya разницы seperti Drupadi. между святым именем и Ketika самим. dia sudah periuknya sudah kosong, dia sudah makan. Karena kalau dia sudah makan, walaupun semua pun datang, dia tidak bisa kasih makan. Kemudian dosa mundi datang dengan ribuan pengikutnya. Ya. Dalam keadaan seperti apa yang mereka hanya pada akhirnya tergantung kepada Krishna. Daripada hanya pada oh Krishna, tolong Krishna. Tiba-tiba Krishna sudah di depan pintu. Oh Drupadi, aku lapar, kasih aku makan. That is their problem. We don't have anything now. Durvasa with me with thousands of followers already take bath, and after take bath they will come and take us. Пришел Yeah. What we can do? панда, No, I don't want to впитывает hear все. your problem. My problem is my stomach. Hungry. Дропади уже Aku поел, tidak mau dengar я apa не alasan. могла приготовить Yang из penting aku lapar. чудесного волшебного горшка. Itu kan masalah kami. Ini sudah problem Я sudah спрашивал periuknya sudah на kosong. тем Bawa вместе с periuknya моими sini. 50 тысяч учеников. Di bawah ada masih Тут satu появился bulan Кришна, kelok. звал Кришна. Он сказал, Krishna hanya makan itu. я хочу поесть. Но это наша проблема, мы Jadi ничего не cuma, можем тебе dать. У нас belum ничего не pernah saya осталось. merasa kenyang. И Кришна сказал, поспри там что-нибудь. Merasa berat dan Там aku есть mau маленький листочек. И Apa yang terjadi листочек dengan Durvasa остался в Muni горшке, и dengan Кришна попробовал. Дать тебе. yang berenang di air dengan maksud supaya ya, perutnya menjadi lapar begitu. Tiba-tiba perutnya menjadi kenyang semuanya. Чувствую тяжесть в животе. Oh Gurudev, saya Гурудев, tidak что bisa за keluar dari тяжелое air. стало. Saya juga seperti itu. И у меня то же Bagaimana самое. kalau Anda mau menyiapkan makan kita Как tidak мы bisa можем сейчас makan, пойти kita принимать malu. просад? Kita pergi Давай, sana. лучше уйдем отсюда, чтобы не беспокоить. Bagaimana Krishna melindungi hamba-hamba seperti itu? Hanya mengambil nama Krishna, Krishna datang. Ya. Begitu pula kalau kita mengucapkan nama suci yang murni. Ya, karena nama suci yang murni itu kita berkaitan dengan Krishna. Святое имя Кришны. Krishna akan segera datang. Мы можем обрести Кришну. Jadi kita ini bukan kehalangan, ini kejadian yang sebenarnya. Ya. Ketika Drupadi juga mau ditelanjangi, ketika dia sudah habis segala daya upayanya, dia tidak mendapatkan perlindungan dari siapapun, Drupadi hanya ingat pada Krishna. Oh Krishna, apapun yang terjadi silakan. Kalau kamu, kalau Krishna ingin saya dipermalukan di sini, kau juga akan malu seperti itu. Он решил Oh, прийти, tidak. потому что она нуждается в нем. Ya, Krishna bisa mensuplai air, ya. Mungkin Mas Yagi ingin dapat suplai kayak asari dari Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Ужасно хотела раздеть руку. Asari. Она держала свою сари, потом отпустила руки и стала звать Кришну. Кришна сделала сари Krishna бесконечно. selalu mencintai kita. Так что нужно всегда думать о Dan Кришне. pada waktu di Mahabharata itu oleh Guru Maharaj, sebenarnya Krishna sudah menunggu di luar arena judi itu, tapi karena tidak dipanggil-panggil, Krishna tidak bisa masuk. Begitu dipanggil baru bisa intervene. Ya. Dan Yudhishthira memang tidak ingin Krishna tahu. Ya, mereka berjudi begitu. Karena dia ingin menggunakan kekuatannya. Kemudian Krishna mengatakan, kenapa kalau Duryodhana sudah menggunakan Sakuni sebagai wakilnya? Kalau kamu juga menyuruh saya mewakili kamu berjudi, apakah Sakuni akan menang lawan saya? Begitu. Ya.
Dan sebenarnya itu juga sudah Кришна жил, бил всех, ковырал. memberikan pelajaran kepada kita. Ketika kita lupa pada Krishna, maka bencana akan datang. Tapi begitu kita ingat dengan Krishna, berlindung pada Krishna, maka Krishna mengambil tanggung jawab pada diri kita. Играл в кости, шакуни. Ketika Duryodhana dalam kemewahan, maka dia makin tenggelam. Karena dia lupa pada Krishna, makan mentah Krishna. Tapi ketika para Pandawa diasingkan, dia mendapatkan pergaulan dari para sadhu. Selalu didampingi oleh Resi Gaumya. Dia setiap hari datang Resi Agung, Vyasadeva dan Resi yang lain memberikan pergaulan kepada Pandawa. У них не было царства, они просто скрывались. Artinya, ketika kita selalu menempatkan diri kita dalam satu sana atau dua pada Krishna atau satu sana, maka kita akan selamat. Они постоянно ходили Tapi kalau kita tenggelam dalam kehidupan materi, kita akan menjadi seperti Duryodhana. были не в материальном мире уже. Akhirnya akan hancur gitu. Ya. How will one know that he is doing Krishna Kirtan? And how can other know that he is doing Krishna Кришна Kirtan? Киртан. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan Krishna Kirtan? Понять, что кто-то совершает Ataupun orang Кришна lain melakukan Krishna Kirtan? If the material attachment are increasing, Если then наша we материальная should know привязанность that возрастает, one is not должны doing понять, Krishna что мы Kirtan. не совершаем Кришна Киртан. Jika kita sudah lama menjadi penyembah, sudah berjapa, sudah arati, tapi keinginan materi kita semakin besar, artinya kita belum melaksanakan Krishna Kirtan dengan baik. Itu Слава Богу, он уже преданным стал. Но если мы But if one material attachment are decreasing, then we will совершаем Киртан, shall know если наша материальная that привязанность yes, he is doing Krishna. увеличивается, то мы можем сказать. Tapi ketika А если наша материальная segala привязанность ikatan убывает, ikatan material тогда kita, можем ikatan material сказать kita точно. semakin Да, теперь berkurang. мы совершаем Кришна Itu Киртан. artinya kita yang kita lakukan, Krishna kita yang kita lakukan itu menjadi efektif. Lihat kelas ini manis, saya megay ya, kalau kita dong gaya jadi tak, ya, sing melakukan kita nanti gitu. Boleh kerja, tapi gunakanlah hasilnya itu untuk apa? Untuk bayangan, bukan untuk mengembangkan keterikatan material kita. Ya. Karena guru-guru kita, ya, dia banyak proyeknya. Ya, sisihkan pendapatan Prabu Makaji mungkin sekian persen gitu untuk membantu guru mencetak buku ataupun Prabu Makaji bisa beli buku-buku supaya bukunya lancar dan Prabu bagikan ataupun Prabu jual buku itu seperti itu. Karena ini keinginan yang paling penting dari guru kita dan Srila Kautada Maharaj mengikuti perintah Prabhupada. Dia selalu konsen bagaimana buku bisa dicetak, bagaimana buku bisa diedarkan. Dan mencetak itu kan perlu uang. Ya. Ya. Jadi kalau Prabu berkenan menyisihkan, ya, berapa di sini ada murid-murid beliau bersatu, kumpulkan dana, ya, kirimkan untuk mencetak buku ataupun beli bukunya seperti itu dan edarkan. Kalau tidak bisa jual, mau kasih lagi kan gratis begitu. Ya. Orang dapat untung, Prabu dapat untung, mereka guru senang seperti itu, Prabhupada senang. Ya. Ya. Ada pun memberikan tulisan pada beliau karena dia keliling mengajarkan kemana-mana seperti itu. Ya. Dan dia paling concern. Ya. Bahkan setiap ketemu di Mayapur, kami dipanggil, saya dapat buku yang bagus, kamu terjemahkan ini. Terus waktu ini di Berindan lagi juga kita dipanggil, ya, beli buku-buku yang untuk anak-anak semua dan sebagainya. Terus lagi kamu terjemahkan buku ini. Jadi beliau konsennya pada buku luar biasa. Jadi Allah bantu beliau gitu. Karena kewajiban murid adalah melayani guru, apa menjadi keinginan guru. Kalau kita, ya, melakukan apa yang menjadi keinginan guru kita, maka kita seperti Prabhupada melakukan apa yang menjadi keinginan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Beliau mencapai kesempurnaan.
Nah, kita sebagai murid hanya bisa mencapai kesempurnaan ketika kita bisa melayani dan menguasai guru kerohanian. Таким образом, если мы выполняем Selain Prabhupada, only Шилу following the instruction of Srila Bhaktisiddhanta, просто then следуем Prabhupada get all perfection. Бхактисиданта Сарасвати. If we also as a disciple, we just try to serve Guru, to please Guru, служить Гуру, to help Guru in his mission, помочь ему в его then we миссии. also become perfect. Тогда мы также станем совершенными. However, if the desire for material samsara is increasing, we can understand that he is not doing Krishna Kirtan, Возрастает, то he is можно doing сказать, что something этот человек else, not и Krishna. совершает Кришна Киртан, занимается чем-то еще помимо. Keinginan material kita semakin meningkat, ya, artinya baik kita ataupun orang lain yang keinginan materialnya semakin meningkat, semakin malas datang ke temple yang sak berjapo gitu, ya. Ataupun kadang-kadang semelu ikadasi seperti itu, ya. Artinya sehingga dia melakukan kirtan gitu, tidak melakukan ya Krishna kirtan. Ya. When Bhagavan Krishna's name as Sri Chaitanya, ketika Bhagavan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, Кришна beliau menyampaikan kepada setiap orang, произнес ya, those who have received this instruction directly from Chaitanya Mahaprabhu or from his dear devotees will never sit idly, because they know Gitamiya Sadahari. Jadi ketika Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau memberikan perintah ini те, кто supaya setiap orang mengucapkan nama suci общался с ataupun Чайтаньей Махапрабху, pembantu-pembantu penyuap-penyuap beliau mengajarkan hal ini supaya setiap orang boleh mengucapkan nama suci Krishna dan jangan tinggal duduk malas seperti itu, ucapkan nama suci. Киртания Садахари. We should understand the name of Lord Hari lebih baik. Maka kita pun harus selalu mengucapkan nama suci Hari, mengagungkan nama suci Hari. When will this Harinam Kirtan begin? Kapan kita ya Harinam ini akan dimulai? Харинама Киртан. When we get the opportunity to listen to Hari Kirtan, then we shall be able to start. Возможно, Ketika kita sudah mendengarkan tentang тогда мы сможем Harinam Sankirtan ini, kita juga bisa mampu mulai kapan Kirtan ini. Ya. One who's doing Krishna Kirtan and instructing us to do Krishna Kirtan. Ketika orang кто mengucapkan, сам совершает Кришна ya, Киртан, melakukan Krishna Kirtan, kemudian meminta kita juga untuk melaksanakan Krishna Kirtan, that person is our well-wisher. Этот Maka человек является orang нашим itu уважаемым. adalah ya yang mengharapkan kesejahteraan bagi hidup kita, and he is our Gurudev, dan dia Это adalah и есть guru наш kita. Гурудев. Therefore, we have to listen to him always. Поэтому мы Karena itu kita harus всегда selalu слушаем. mendengar dari beliau. And we should follow but not imitate, to try to cheat him. Kita harus mengikuti perintah dan ajaran beliau, tapi bukan untuk meniru apa yang beliau lakukan, ataupun meniru, ataupun Должны следовать так, menipunya. как есть. He in whose heart Bhagavan is Тот, present. в чем сердце Beliau присутствует yang di hatinya Господь, Bhagavan Sri Krishna hadir, can understand what others are doing. Beliau guru hanya dapat mengerti apa yang orang lain lakukan. We cannot cheat him. Kita tidak bisa menipu guru kita. Cannot cheat guru. Kita tidak вы не dapat сможете menipu обмануть guru. духовного учителя. He know what we are doing. Dia Гуру tahu знает, apa yang что мы делаем. kita lakukan. Seperti itu, ya. The more we listen to guru, semakin banyak kita mendengarkan dari guru, Чем больше the more we shall develop faith in Harina. Maka служим Гуру, kita тем больше hendaknya мы служим. semakin banyak Satu mendengarkan Guru. kelas, mendengarkan petunjuk dari guru, bergaul dengan guru. Mestinya keyakinan kita pada nama suci semakin kuat, ya. Bukan semakin lemah gitu. Ya. Itulah pentingnya sadhusanga atau bergaul dengan guru untuk menguatkan keyakinan kita pada nama suci. Ya. By listening about the name, form, qualities, pastime, associate instruction of Krishna and chanting the Hare Krishna mantra, we shall be able to remember Krishna, and that will protect us from Maya. Кришну in таким spirit. образом освободиться от Майи. Jadi kita
jika kita selalu mendengarkan tentang nama suci Krishna, tentang bentuk Krishna, tentang kualitas Krishna, Девайсами Кришны. tentang lila rohaninya, ya, tentang pergaulannya dengan teman-temannya, ataupun perintah dan ajaran Sri Krishna, И также о спутниках dan Кришны. mengucapkan mantra Krishna, maka kita akan mampu untuk selalu mengingat Krishna, sehingga dengan kita selalu mengingat Krishna, kita akan terlindungi dari pengaruh maya. Сможем освободиться от Tapi jika мая. kita lupa pada Krishna, Lebih kita serius tidak Krishna. melakukan Krishna bagian, Krishna kita sendiri. tidak mengucapkan nama suci Krishna, Если мы не совершим maka Кришну kita akan Баджан, ditangkap oleh maya. не поклоняемся Кришне, то нас просто схватит Майя. Krishna Kirtan is the great remedy brought by Mahaprabhu Кришна Киртан to — make это us лучшее free средство, from maya. которое принес Jadi, Махапрабху, чтобы karena itu освободить нас dijelaskan, от Майя. Maha mantra ini adalah Maha Ausadi, Махамантра, как arti объясняется, obat yang paling manjur Mahaaushadhi, untuk melindungi kita величайшее dari лекарство, cengkraman maya. средство от Кали-юги, Ya. от Майя. Children, old people, young people, wealthy people, poor person, all can do Harinam. Дети, Tidak masalah apa юноши, dia orang tua, пожилые люди, anak-anak, orang kaya, orang miskin, petani ataupun pegawai, bahkan presiden sekalipun, ya boleh mengucapkan nama suci. воспевать Святое Имя. Jika mereka ikut mengambil bagian dalam Harinam Sankirtan ini, maka Yamarat sudah memerintahkan kepada pada utusan-utusannya, ya, told his messenger that Bhakti start from chanting the holy name of the Lord. Bahwa Bhakti Бхакти — это itu воспевание dimulai Святого dengan Имени. mengucapkan nama suci Бхакти Krishna. начинается с воспевания Святого Имени Господа. Itu dasar pada Srimad Bhagavatam skanda 6 bab 3 sloka Это 22. написано в шестой песне Шримад By Бхагаватам. this assious process, we can enter Bhakti and obtain С помощью dengan самого proses ini, dengan mengucapkan nama простого suci процесса Krishna, можно kita dapat mulai melaksanakan perayaan Bhakti. Верховному Господу. Bahwa Krishna appears in the stage of Kali Лорд and Кришна Chaitanya Господь, Mahaprabhu. Кали, как Pada jam читали kali sekarang Mahaprabhu. ini, Sri Krishna muncul sebagai Chaitanya Mahaprabhu. And through the chanting of his Через own name, воспевание, dan собственно, dengan mengucapkan nama beliau sendiri, is releasing prema and giving prema to one another. он Beliau наслаждается sendiri премией. mengajarkan, Раздает beliau это sendiri всем mempraktikkan mengucapkan harinam ini. Karena itu beliau merasa kebahagiaan yang sangat besar. Ya. Dan beliau membagikannya kepada setiap orang. Ya. Dan beliau membagikan prema ini kepada setiap orang. By taking shelter in the spirit of Nam Prabhu, we get setiap Mahaprabhu. Dengan kita berlindung pada nama suci, mengucapkan nama suci, kita memperoleh karunia dari suci dan Мы Mahaprabhu. можем получить милость Шри Чайтанья Махапрабху. Bhagawan berkata, Tuhan berkata, Господь сказал, Naham prakasa sarvasya. Там Пракаша Сарвасу. Это I am not manifest in full advance. седьмая. Aku tidak munculkan diriku, Bhagavad-gita. tidak menampakkan diriku Ia di является hadapan красивым. orang-orang yang bodoh dan kurang ajar. Similarly, Bhagawan name is Подобно этому also not manifest before Бхагаван the также не full является перед всеми Nama каждым. suci juga tidak akan menampakkan diri beliau, munculkan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Ya. Only fortunate person can Только удачливый человек come to sadhu who speak about the holy name прийти к and саду, give the holy name. который рассказывает о святом имени, Hanya дает orang yang людям святое имя. Sungguh-sungguh sangat beruntung, bhagyawan jiwa akan datang kepada seorang sadhu yang sedang mengucapkan nama suci, mengajarkan nama suci, dan kemudian sadhu itu, sadhu guru Vaishnava memberikan nama suci pada kita. Bagaimana dinyatakan dalam Brihad Naradiya Purana, Satsanga Prakyate Umbi Sukritai Purwa Sancitai. Сами Itu seperti sebagai akibat dari kegiatan Скрити saleh. Пурва Санчитай. Bias credited accumulated in Благодаря previous life. Itu juga jumlah daripada kegiatan-kegiatan saleh ataupun bakti bakti seperti yang terkumpul dari beberapa penjelmaan yang lampau. One is able to get the darshan of способен and association получить даршан, of sadhu and учение gentlemen. саду и Seorang воспевать святое имя. mempunyai kesempatan untuk bertemu darsan dengan seorang sadhu dan mengucapkan nama suci seperti itu.
There are so many million of people. Существует Ada миллионы jutaan людей, miliaran orang. But how many chant Harinam? но многие ли из них Tapi berapa воспевают orang yang Харинам? mau mengucapkan nama suci? Seperti di daerah apa namanya? Sulawesi Barat ini berapa Многие penduduk воспевают святое имя. Здесь yang sekarang hidup mendengarkan di Zapadum sini Sulawesi. mengucapkan nama suci hanya bisa dihitung hanya 4, 6, 4, hanya 16 orang kan? 16 orang dengan yang ojek. Seperti ini. Kemana yang lainnya? Ya. Kenapa ternyata? Karena mereka tidak memiliki seperti itu. Tidak memiliki hasil daripada kegiatan saling yang lakukan. Mereka belum memiliki waktu seperti itu. Belum memiliki cukup tabungan untuk membeli satu. А почему мы не воспеваем? Потому что мы There are еще so many million people. не получили отношений с саду. Very few. Или у нас недостаточно этих And отношений. there are those who have sufficient sympathy. Dan mereka yang bisa duduk di sini mendengarkan ya Harinam ini hanya Которые не воспевают святое имя, потому что они не получили общение ini с саду, sejauh kali не накопили when we достаточно сукрити. meet a sadhu Этот век, pada zaman kali ini если ketika мы kita встречаем muncul саду, bertemu dengan святого seorang человека, sadhu he asks us to chant holy name. он будет Dia akan просить нас mengajarkan воспевать kita святое bagaimana имя. mengucapkan nama suci. By chanting this name, we И shall воспевая the desire to get это Krishna. имя, мы сможем Dengan mengucapkan nama suci обрести ini, Кришну. kita hendaknya mengembangkan keinginan untuk mendapatkan Krishna. Siapa yang tidak ingin mendapatkan Krishna? А почему мы не хотим обрести Кришну? Semua ingin kan? Ya. Все хотят Sebesar обрести keinginan kita untuk mendapatkan uang, mana lebih besar? Keinginan untuk mendapatkan uang ataupun untuk Они mendapatkan хотят Krishna? просто денег, или они хотят Кришну? Mendapatkan uang. Они хотят денег, конечно. Jangan kau pikir bahwa dengan uang kita bisa beli Krishna ya. Если будут деньги, тогда они будут думать о Кришне, правильно? Ya, kalau mendapatkan uang yang lebih banyak seperti tadi saya sarankan bantu guru marah. Ya. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita terima mendapatkan uang. Prabhupada juga mengumpulkan uang banyak dari mencetak buku, dari berbagai kegiatan. Dia mendapatkan uang yang banyak, tapi dia tidak pernah menikmati uang itu. Hanya digunakan untuk bikin, untuk mengajarkan, untuk menyebarluaskan terhadap Islam ini. The more we listen to Guru Dan, semakin banyak kita mendengarkan dari Guru Tuhannya, the more we shall develop faith in Harinam. Kita semakin mengembangkan keyakinan kita kepada nama больше у нас suci. веры в святое имя. By listening about the name, form, qualities, Итак, слушая pastime, об association, имени, and instruction о of Krishna, форме, качестве, and chanting the Hare Krishna mantra, we shall be able to remember Krishna, мы сможем всегда and that помнить will Кришну, protect us from influence of Maya. защитит нас Ya, от jadi dengan kita западной майи. semakin banyak ingat dengan Krishna, ingat dengan lila Krishna, kegiatan Krishna, kemunculan Krishna, teman-teman Krishna dan sebagainya, maka kita akan dan mengucapkan mantra dari Krishna, kita akan terlindung dari maya seperti itu. Those who are aware how to do Те, кто how to do arena нарушает, are going on in the auspicious а как path. мне совершать Jadi харин? mereka yang bertanya bagaimana caranya kita melakukan bacaan mengucapkan mantra dari Krishna, mereka sedang menempuh jalan yang mundur. We should give up asatsanga and follow the path of the lifestyle of Vaishnava. Kita hendaknya meninggalkan pergaulan buruk dan mengambil jalan kehidupan Vaishnava. Ya. Dan gaya hidup seorang Vaishnava. Dan menganggap diri kita sebagai orang yang paling jatuh, yang paling rendah. Then all auspicious will come to us. Maka dengan sikap Светить себя seperti ini, общением с segala Вайшнавой, kemunduran akan datang все pada diri kita. благоприятное придет к нам. We should not think about enjoyment Мы не or должны думать renunciation. чувствовать наслаждение Jangan perlu или kita об berpikir tentang отречении. kenikmatan indera-indera ataupun mencapai pembebasan. We should think how to serve the Lord. Мы должны думать о том, как Kita служить hendaknya Господу. selalu berpikir bagaimana melayani Tuhan sehari-hari, bagaimana melayani guru kita.
then we shall be able to change the тогда real мы сможем Harinam. испытать Maka настоящую dengan cara demikian kita mampu mengucapkan nama suci yang sesungguhnya. In Bhakti there is no question of Boga and Dhyana. Итак, Dalam Бхакти Bhakti ini это tidak речь ada не об Боге, pertanyaan ataupun pembahasan tentang keterikatan ataupun ketidakterikatan. Boga artinya kenikmatan material, tiada artinya meninggalkan kenikmatan material. Those who are take shelter at the те, lotus кто feet of Gurudeva берет and engage in nama не bhajan will be able to give up enjoyment and renunciation. сможет Mereka yang melaksanakan bhajan di bawah perlindungan akibat membentuk rohnya, mereka akan mampu untuk meninggalkan boga, kenikmatan material, dan juga keinginan untuk kebebasan. The holy name of the Lord is Madan Mohan. Святой имя Nama Господа. suci Tuhan sama dengan Madan Mohan. Salah satu nama Krishna adalah Madan Mohan. Apa artinya Madan Mohan? А кто Beliau такой? yang bisa menarik Тот, ya, кто jutaan para привлекает dewa asmara. Hidupnya materi ini setiap orang tertarik dengan dewa asmara. Kalau sudah kenapa anak asmara? Все люди привлекаются этим купидоном Ya. любви. Karena itu jangan sampai dipanah oleh dewa Ведь с asmara. ума из-за него. Ya. А Кришна привлекает даже и Купидона. Krishna adalah menarik berjuta-juta dewa asmara. То есть Кришна Karena itu привлекает disebut даже Madan Mohan. полубога. Jadi jika kita mengalihkan daya tarik kita kepada Krishna, ya, maka itu adalah yang benar. In other words, those who are take shelter of the name and can become free from the desire of sense enjoyment. Jadi ketika kita berlindung roh guru pelatihan berlindung pada nama suci Святого имени dan lakukan hari nam ini, освободиться от maka стремления kita к материальному наслаждению. tidak tertarik, tidak mengembangkan keinginan untuk kenikmatan material. If someone says, jika seorang mengatakan, I will not go for enjoyment, but will not take Мы shelter as можем the сами остановить стремление к наслаждению. holy name. Человек может Kalau orang сказать, mengatakan, oh, saya tidak akan tertarik dengan kenikmatan material. наслаждаться. Tapi pada saat yang sama dia mengatakan, saya tidak perlu berlindung pada nama suci. Но не It is not успевать possible in this way. Так что это будет невозможно Dan yang paling отказаться от Ya, наслаждения. alasan seperti itu tidak akan mungkin. The desire to enjoy, lasting desire, Желание is наслаждаться just like может sadness. Karena nafsu ataupun keinginan untuk menikmati ini оно никогда Ya. не закончится. adalah seperti penyakit yang kronis di dalam hati kita. Это We can make причина всех страданий. any effort to get rid of lust. Yeah. И невозможно освободиться от этого But желания. it will not go away. Kita bisa mencoba berbagai cara untuk kita keluar dari pengaruh material ini, tapi tidak akan pernah hilang. Rather, it will increase more and Это more. желание не Tapi justru keterikatan kita menjadi semakin kuat. Only if we serve Nam Только Prabhu, если мы we служим can Наме Прабху, gradually become free from мы trust. сможем освободиться Tapi от jika kita вожделения. hanya melayani Nam Prabhu, artinya melayani nama suci, mengucapkannya dengan baik, ya, maka kita bisa keluar dari pengaruh keinginan material ini. Di dalam Adi Purana dijelaskan, Так вот, Gayanti говорится, Mama Namani, Rodanti Mama Santi Sannido, Desam Aham Parikrita, Nanya Krita Janatana. Those who are saying my name and who cry for me. Mereka yang mengucapkan nama suci dan sambil mengucapkan nama suci dia menangis di hadapanku. И плачут в I am своем сердце. possessed by them. Я Aku являюсь dibeli ими. ya oleh mereka. Artinya kalau Они kita меня membeli просто Krishna, покупают. apa kita punya cukup uang berapa miliar kita punya uang untuk membeli Krishna? Hah? Bahkan 1 miliar pun kita tidak pernah, saya tidak pernah melihat uang 1 miliar. Ya. Ya. Tapi Krishna tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Krishna dengan mudah bisa dibeli dengan apa? Sambil mengucapkan nama suci Krishna, kita menangis. Ya. Ketika kita mengucapkan nama suci Krishna dengan serius, dengan penuh cinta kasih dan air mata kita bercucuran seperti itu, maka Krishna akan dapat dibayar dengan itu. Если мы будем исполнять Святое Имя
Кришны, чувствовать ваш, Janardana у нас будет все is слезы. not purchased by anything. Это купит самого Tuhan Кришны. Janardana, Jana Ardana, artinya beliau yang memiliki segala kekayaan. Bagaimana kita membeli Krishna dengan cara yang lain? Tapi dengan mudah. Beliau dibeli dengan mengucapkan nama sucinya dan sambil menangis. Ya. Tapi malangnya kita mengucapkan nama suci, bahkan mata kita itu sedang itu. Ya. Ya. Ya, terus ini bukan seperti hujan sekarang betul derasnya hujan. Ya. Itulah malangnya kita. Ya, but so we are unfortunate. Мы настолько We chanting hallelujah, never cry. мы воспеваем Святое Имя, но никогда не плачем. We lost something, Если мы material что-то something, потеряли, we are crying. мы же плачем. Tapi ketika kehilangan sesuatu, ya, hilang uang atau paling lagi, ingatan lagi. Itu Плачем, как это быстро. kehilangan apa, kehilangan mana? Krishna kita tidak pernah menangis. Itulah kemalangan kita. Но мы не плачем по Кришне. Tapi zaman kali ini juga kita dianjurkan seperti sini, ya, para penyuap, tadi keluarga sambil memuja arca, mengucapkan nama Suci Krishna dan sebagainya, Harinam dan sebagainya. Itu yang dianjurkan pada zaman ini. Walaupun memuja arca itu adalah untuk zaman sebelumnya, zaman Dr. Arca. Tapi Srila Prabhupada mengakulturasi proses ini untuk menjadikan pikiran kita, perhatian kita lebih fokus, sehingga lebih mudah mengucapkan nama suci. Karena kita tidak seperti Haridas Thakur, dia tidak pernah melakukan sadhana yang lainnya, hanya mengucapkan nama suci. Ya. Харидас Такур, 300.000 nama, 300 тысяч 300.000 japa yang dia ucapkan setiap hari. святых имен в день. Ya. Satu mengucapkan 16 petaka yang belum hasilnya. Mara, online mana satu putaran bo. Мы почитаем Кришнанское ухо сразу, уже Kita все bo, больше нет. Mara setengah putaran bo. Orang jangan ajak nonton saja. Ya. Kalau nanti besok aktivitas lumayan nu masih kuat. Ya. Jadi sama diskusi. We chanted on the half round already, sleepy, already, Полкруга почитали, back already спать pain, хочется у нас, like that. боль в спине у нас. But when we speak different object На meditation, разные темы. all night we can Всю ночь можем не спать. not feeling sleepy. Нам даже не хочется. That is our diskusi. И это наша неудача. So therefore we have to always pray to Prabhupada, to Gauranga Mahaprabhu. Гуранги Махапрабху. Yeah. So may by His mercy, by His protection, we can chant Holy Name Защита better and better. постоянно воспевать Karena Святое. itu kita hendaknya berdoa kepada guru kita, kepada Prabhupada, kepada Sri Gauranga Mahaprabhu. Semoga atas karunia beliau, atas tuntunan beliau, kita bisa berjapa lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Ya. Jadi itu yang dapat kita diskusikan sama-sama. Достаточно поздно, давайте Terima обсудим. kasih banyak. Hare Krishna. Спасибо. Jika ada masih ada pertanyaan, silakan. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Tidak pesangan Prabhu. Yang belum Nggih, nyaman sih. nama Nyaman dalam. Nggih, terus. ada yang mau pertanyakan ketika kita sudah mengambil sumpah seorang diksa menjadi seorang murid dari seorang guru kerohanian, ketika kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kerohanian itu di tengah jalan, apa konsekuensi yang akan didapat dari seorang murid itu? Ya, konsekuensinya ya kita kembali lagi jatuh ke dalam kehidupan material. Kan kita sudah pada artinya pada saat kita diterima sebagai murid dalam proses diksa, artinya kita sudah berjanji, bersumpah kan, bersumpah. Kalau kita melanggar sumpah, ya kita kena
kena sumpah kan gitu. Tapi guru kerohanian akan sangat murah hati, berusaha untuk memperbaiki diri kita semaksimal mungkin. Tapi kalau sama sekali tidak bisa apa yang diperbaiki, ya dia akan melepaskan kita. Ketika kita tidak dilepas dari guru, maka kita tidak punya perlindungan apapun lagi di dunia materi. Karena itu sebelum mengambil, bisa hanya berpikir panjang dan bertekad di dalam hati bahwa kita harus mampu untuk menjaga dan melanjutkan apa yang menjadi sumpah kita itu. Jangan terlalu mudah mengambil sumpah dan mudah melanggar begitu. Karena itu kita ada proses pelatihan. Minimal kita sudah 2 tahun mengucapkan nama suci, dan juga kita harus memilih guru kerohanian kepada siapa kita akan berlindung seperti itu. Ya, dari hati kita yang tulus, dan berdoa kepada Prabhupada, kepada para mahma di dalam hati kita. Ya, siapa yang akan menjadi guru kita untuk memilih perjalanan hidup spiritual kita ini. Ya. Yang dia mau pertanyakan selamanya, jadi ganjal dalam pikiran yang ini, setiap badan ini mengalami kematian, ada namanya pikiran, kecerdasan, dan ego. Ya. Yang dimaksud dengan pikiran, kecerdasan, dan ego itu apakah dia sebuah wujud, atau sebuah kepribadian, atau hanya sebuah apakah tidak ada sebuah wujud dalam pikiran, kecerdasan dan ego itu tidak mempunyai wujud. Dia bukan sebuah wujud. Ya, tapi dia ada gitu. Ya. Adakah kok orang bisa menjelaskan apa pikirannya itu? Apa bentuk pikiran itu? Pikiran ya, apa yang kita pikirkan hanya untuk berpikir begitu menginginkan. Karena sifat daripada pikiran yang diketahui, yaitu menerima dan menolak, receive and rejecting. Ego adalah tentang kecerdasan, artinya yang selalu memberikan pertimbangan. Karena itu adalah energi luar Krishna yang diberikan kepada kita untuk kita pakai di dunia materi. Berarti dia bukan sebuah kepribadian. Bukan kepribadian. Itu yang membungkus diri kita. Ya. Yang dimaksud dengan badan halus itu, Itulah yang disebut badan halus, pikiran, ya, badan halus. Ya. Badan halus artinya kita tidak bisa menggambarkan wujudnya karena dia halus, tidak seperti badan. Dan roh itu lebih halus lagi. jadi ada pertanyaan sebenarnya. Yeah.